ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ11ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to learn about rotation, okay? As you remember in the previous video we have discussed about translation and reflection, okay? And today we are going to see rotation. ባለፈው ቪዲዮአችን እንደምታስታውሱት ስለ ትራንስሌሽን እና ሪፍሌክሽን አይተናል። Translation like we need to have a translation vector to translate a point from one position to another position, okay? We have also seen that reflection, we need to have axis of reflection or line of reflection to reflect a point from one location to another location, okay? And today we are going to see about rotation, and we need to have center of rotation and angle of rotation and center axis, okay? We need to have a point, okay, and center of rotation and angle of rotation ያስፈልጉናል። center of rotation angle of rotation ያስፈልጉናል። ዋናው ነገር አንግል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ፖይንት ከአንድ ሎኬሽን ወደ ሌላ ሎኬሽን by rotation, okay? We may have a radius r, a point on the radius will rotate when we rotate about an angle theta, okay? ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያዩ አይነት ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ኦኬ? እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ተማሪዎች በስፋት እንድንዳረስ የቴሌግራም ቻናላችንን ተቀላቀሉ፣ የዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you. What is a rotation? A rotation is a rigid transformation that turns a figure about a fixed point called center of rotation, okay? Rotate በማድረግ ነው ኢሜጁን የምናገኘው. It is also a rigid motion just like translation and reflection, okay? Good. A rotation are about a point O. A point O, look, a point O. Point O is, we call it, it is center of rotation, and theta is angle of rotation, okay? A rotation are about a point O through an angle theta is transformation of the plane onto itself, which carries every point P of the plane into the point P prime of the plane, such that OP, which is equal to OP prime, and the measure of angle POP prime is equal to theta, okay? O is called the center of rotation and theta is called angle of rotation. ብለን እናስቀምጣለን። We have a point P. ሁልጊዜም እንግዲህ ልክ እንደ ሪፍሌክሽን እና ትራንስሌሽን እንደምታስታውሱት a point P has to be what? Rotated, okay? So rotate ለማድረግ ምን ያስፈልግናል? angle of rotation እና center of rotation ያስፈልጉናል ማለት ነው። rotate እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ point ኢሜጁን እንዴት እንደምንፈልግ አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ? ትራንስሌሽን ላይ ትራንስሌት ማድረግ ነው። ትራንስሌሽን ቬክተር ያስፈልገናል። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ አንድ ነገር ወይም አንድ ፖይንት ማንቀሳቀስ ነው። through ትራንስሌሽን ቬክተር። ሪፍሌክሽን ማለት ደግሞ ሪፍሌክት ማድረግ ነው፣ ወይም ደግሞ ራሳችሁን በመስታወት እንደመመልከት ማለት ነው። እናንተ እና ኢሜጁ ማለት ነው። ኦኬ? ሶ መስታወት እንደሚያስፈልገን ሁሉ ምስላችን ለማየት ሪፍሌክሽን ላይ ደግሞ ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽናችን እንደ ሚረር ወይም እንደ መስታወት ያገለግለናል ማለት ነው። ሶ ሪፍሌክሽን ምን ያስፈልገናል? ላይን ኦፍ ሪፍሌክሽን ኦር አክሲስ ኦፍ ሪፍሌክሽን ያስፈልገናል። ወደ ሮቴሽን ስንመጣ ደግሞ ሮቴት በማድረግ ነው ኢሜጁን፣ የአንድን ፖይንት ኢሜጁን የምናገኘው ባይ ሮቴሽን ነው። ኦኬ? ሶ ኢን ኦርደር ቱ ሮቴት ዊ ኒድ ቱ ሃቭ ሴንተር ኦፍ ሮቴሽን ኤንድ አንግል ኦፍ ሮቴሽን ማለት ነው። Good. Now, if R is a rotation through an angle theta denoted by R theta, which is equal to xy, the rotation is the counterclockwise if the angle theta is positive, as we know, and in the clockwise direction if the angle of theta is negative. ሁልጊዜ ትሪግ ላይም እንዳየነው ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ማለት
theta is positive. Sorry, anti-clockwise or counterclockwise is theta is positive, but clockwise direction is angle of theta is negative. Okay. Okay, the image of a point P, a comma 0, then rotated through an angle theta about the origin is given by, look, diagram እዚህ ጋር እንደምታዩት P rotate አሁን የምናደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ምንድነው point P on the positive x-axis ነው. Okay, on the positive x-axis. If a is a number, we call it a comma 0, right? So ኢሜጁን theta at an angle theta rotate ካደረግነው በኋላ P prime ተመልከቱ. Where P prime x comma y, x ማለት are a cos what? A cos theta እንለዋለን. A ማለት ደግሞ radius ማለት ነው. So የሰርክሉ radius which is r cos theta. Similarly, y the image of 0 ማለት ነው. Y is equal to r sin theta ብለን የx እና የፖይንት a0 ምን ይሆናል? x comma y where x means r times cos theta and y is r sin theta ብለን ኢሜጁን በቀላሉ ይሄንን ፎርሙላ በመጠቀም በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው. Find the image of a point for 0 when it is rotated through an angle theta about the origin. Theta may be 60 degree, 150 degree, 130 degree and so on. Look. Now P is given, the point P, x for the point P 4,0 is a point on the positive x-axis. So in order to find its image, let the image is P prime which is equal to x comma y. Okay. እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።